bro, akhirnya perlawanannya mengalah juga dia. Ini belutnya mas bro, nggak terlalu besar, lumayan mantap. 2 menit ini perlawanan baru, kemudian mantul. Dapat lubang mas bro. Trek mas bro, trek mas bro. Strike mas bro. Dapat besar mas bro. Waroe mas bro. Untuk warone aku mas bro. Jangan. Mantap. Ketoknya iki sebetulnya. Iya, strike. Caca mas bro, potepan. Lawan ulu teh. Ora kuat aku ngangkat. Coba kowe sih. Iku terus kuyur wae, kuyur. Caca mas poteran. Strike. Wih, lawan jangan. Wih, babon nih pan ya. Wih, cacam. Wih. Yuk. Iya, babon. Iya. Ternyata babon. Iya. Mantap mas bro. Ternyata belut babon. Babon bu. Bu. Wis dedapan. Wih, loro-loro mantap babon sini terulu. Banjir bro. Satu jar mas. Kasih umpan lagi mas bro. Umpannya kodok bangkong. Kayak cacing, kodok guring. Angel men kayak nyantol ini. Tengah wet. Langsung. Wih, cacam gon. Jangan kau. Masalah. Lepas lagi mas bro. Nah, coba lubang lagi. Tak nih. Siapa nih? Besar bos. Cilik girang. Cilik girang kan. Cop.
piye dicoy lumayan. Cap sanggonmu piye buka irang. Jadilah bro lombok-lombokan. Sensitif apa? Gede pinternya. Like a Hellcat.